ہمارے بچے بھی سپورٹر ہیں. عمران خان بہت سچا بندہ ہے, سچا بندہ, سچا لیڈر. ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ حکومت ان کے ساتھ دھوکہ کر رہی. یہ جو سب چور سب کٹھے ہوئے ہیں, زرداری, نواز شریف, سب چور کٹھے ہوئے ہیں. عمران خان بہت اچھا آدمی اور سچا انسان لیڈر ہے. ہاں سب کٹھے ہیں, جو کہ 13 پارٹیاں رلی ہوئی ہیں, جو کہ ایک بندے کا مقابلہ کر لی, پھر بھی ان کو عمران خان کا مقابلہ نہیں. ان کے پاس رابطہ ہے, ان کے پاس رابطہ ہے. عمران خان زندہ باد, زندہ باد, عمران خان زندہ باد. 13 جماعتیں عمران خان کو دیوار کے ساتھ کیوں لگانا چاہتی ہیں؟ انشاءاللہ اونٹ نے عمران خان دیے اور انشاءاللہ ترقی قیامت پورے ہو جائے گا. عمران خان انشاءاللہ عمران خان زندہ باد اور زندہ باد. کیا کہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا؟ انشاءاللہ. کیسے بنے گا, کچھ طریقہ بتا دینا. یار وہ سچا بندہ ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ بنے گا, ضرور بنے گا. عمران خان صاحب پہ گھڑی چوری کے الزامات ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ ہے یہ سب. اچھا, آپ مریم نواز کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں اسے دیکھنا چاہتے ہم تو. اس کی حالت ہی نہیں وزیر اعظم کی, اس کو وزیر اعظم کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی کیا موت آنے والی ہے, مر جائے. عمران خان کو آنے دے یہاں پر. اچھا, آپ نے ووٹ جو ہے وہ دینا ہے عمران خان, یہ کسے دینا؟ میں عوامی نیشنل پارٹی کو دے رہا ہوں. آپ نے کسے دینا؟ عمران خان. عمران خان. آپ نے ووٹ کسے دینا؟ آپ نے انشاءاللہ عمران خان نے. آپ نے ووٹ عمران خان. خان صاحب آپ نے ووٹ کسے دینا؟ عمران خان کو دینا. ہماری پارٹی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے. میرا تعلق خود ہی, میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں عوامی نیشنل پارٹی کا, اور سرگرم رکن ہوں عوامی نیشنل پارٹی کا, اور ووٹ تو جینا مرنا سب کچھ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے. آپ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا سیاسی مستقبل میرے حساب سے بالکل ختم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ یہ جو سیاسی حالات ہیں نا, جس طرف جا رہے ہیں تو اس طرح ہی لگ رہا ہے کہ حالات اور اس سے بگڑتے جا رہے ہیں. جی, آپ نے ووٹ جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کو دینا؟ جی جی بالکل عوامی نیشنل آپ پارٹی. کو لگتا ہے عمران خان دوبارہ مرہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کا اور زندہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کا. آپ کو لگتا ہے کہ خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا؟ یار ابھی تک تو کوئی چانس نہیں ہے. 80% چانس جو ہے تو وہ مخلوط حکومت, جو کہ مخلوط حکومت جو پی ڈی ایم جو جماعتیں ہیں اس کی حکومت آئے گی. آج IMF کے وفد نے عمران خان کی رہائش گاہ پر عمران خان سے ملاقات کی ہے, اس ملاقات کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ یار مقاصد یہی ہو سکتے ہیں کہ بیٹھک اسی بات پہ شاید ہو سکے کہ مل جل کر کوئی وہ بنا لیں, کوئی جوڑ توڑ کر لیں, اور کوئی بس معاملہ سیدھا ہو جائے. خان جی کیا حال ہے آپ کا؟ شکر ہے اللہ کا. اپنا سنا. ووٹ کسے دینا آپ نے؟ ووٹ میرے خیال سے اس سیاسی بحران کو دیکھ کر ہم لوگ کسی کو بھی ووٹ نہیں دے سکتے. اچھا, جی, کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا, اگر ہم لوگ کسی کو بھی دیکھیں, عمران خان کا ہم لوگ اگر دیکھیں, جس مطلب جب اس نے سیاست شروع کی, ایک چھوٹے سے کچے گھر تھے, اس نے سیاست شروع, آج اس کے بھی معاملات ہے, بہت زیادہ معاملات ہے اس کے بھی. اس کا صرف جو زمان پاک میں اس کی جو پراپرٹی ہے, اس کے کروڑوں روپے سے اس کا حساب بنتا ہے. یہ مالیت اس کے پاس کہاں سے آئی, ایک تو یہ سوال بنتا. اور تو نواز شریف زرداری وغیرہ تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہے, ان کے رشوت اور ان کے جو کسی وہ بہت زیادہ. تو اس وجہ سے اس سیاسی بحران کو دیکھ کر نہیں لگتا, مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کو ووٹ دوں. اچھا جی, آپ نے ووٹ کسی کو نہیں دینا؟ نہیں دینا اس بار. آپ کے ووٹ نہ دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی کیوں نہیں پڑے گا. اچھا, آپ اگلا اگر کیا آپ بات کریں. کیونکہ میرے جیسے اور بھی اگر لوگ اس طرح ہو جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے اور ووٹ نہ دے, تب ان کو نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ اگلا وزیر اعظم کسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا, پھر بھی اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے مثال کے طور پر وہ ایک گاڑی اور ڈرائیور اس کے بہت زیادہ ہے, ان سے پی ڈی ایم سے پھر عمران خان اچھا ہے. اس کی فورن پالیسی جو ہے وہ نان انٹرفیئرنس ہے, وہ مداخلت نہیں چاہتا کسی بھی ملک سے, ان سے پھر یہ اچھا ہے. اور وہ تو خود مختار ہے, تھوڑا سا ان سے زیادہ خود مختار, اس وجہ سے ان سے پھر اچھا ہے. آپ کا فیوریٹ پرسنالٹی کون سا؟ میرا منظور پشتین. اچھا, ووٹ آپ نے کسے دینا؟ ووٹ نہیں دینا ہے اس حالات میں, جو حالات ہے اس صورتحال میں, ووٹ کسی کو نہیں دینا ہے. کسی کو بھی نہیں دینا؟ نہیں دینا ہے. عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یار ایسا نہیں لگ رہا کہ آرمی اس کو چھوڑے آگے, کیونکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو درمیان میں لایا نا, ابھی تو اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں چھوڑے گی. آپ اگلا وزیر اعظم کسے دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان؟ یار پھر تو پی ڈی ایم سے عمران خان تھوڑا اچھا ہے.
इमरान खान जिंदाबाद। आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं क्योंकि इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि वो यार देखे डिफाइन कर रहा है अकेले ही, ठीक है। अभी नून लीग है, पीटीआई, उसके बाद पीडीएम है, उसके बाद लबैक वाले हैं, उसके बाद फजल रहमान है, सब एक तरफ हैं। वो एक तरफ हो गए, सबको इकट्ठा किया हुआ है, डिफाइन कर रहा है अकेले भी। आपको लगता है इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन सकता है? इंशाल्लाह। देखिए अब इमरान खान साहब ये मुंह से कह चुके हैं कि वो दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकेगा। गिरफ्तार पहले कब किया उन्होंने, कितनी दफा किया है, हो सके हैं। अभी ये चले ये माना जा सकता है कि उनको कानूनी तौर पे कई दफा उनको फंसाया जाएगा, मगर इंशाल्लाह हमारा जो कप्तान है वो डिफेंड करेगा, जो अभी वो कर भी रहा है, ठीक है। हालांकि इतने उन्होंने केस डाले, कोई ऐसा नहीं हो सका, और इंशाल्लाह कोशिश है, हम सपोर्ट करते रहेंगे जहां तक हो सका, बाकी अल्लाह वाला की मर्जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है थोड़ा सा खान साहब कहाँ से आए हैं? कोयटा से। कोयटा से आप एंजॉय करने आए मरी के अंदर? जी, मरी के अंदर एंजॉय करने के लिए आया। एंजॉय कर रहे हैं आप? जी जी, मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है। ठंड है यहाँ पे कि नहीं है? नहीं, ठंड तो नहीं, कोयटा से ज्यादा ठंड है। लेकिन हमने देखा लोग यहाँ पे स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, उनका दिमाग तो नहीं खराब? नहीं, वो लाहौर से आया हुआ है, पिंडी से आया हुआ है, इस वजह से स्वेटर पहना होगा। बाकी वैसे जून जुलाई में लोग स्वेटर नहीं पहनते, जो नीचे के इलाके हैं। तो या तो बारिशें हो रही, 5-5 मिनट बाद बारिश हो रही, तो इस वजह से लोग पहन। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, सियासी हालात तो आप देख रहे हैं, सब पार्टियां एक पार्टी का तरफ हुआ है, इमरान खान का। आप खुद सोच लें, नेब उसको हर रोज बुला रहे, बाकी इदारे हर रोज बुला रहे, आप खुद देख रहे हैं मुल्क हालात किस तरह जा रहे हैं। खान साहब ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, तो एक दफा गिरफ्तार किया, पाकिस्तान का क्या होगा? दोबारा गिरफ्तार करने से क्या फायदा होगा? बता, एक खान से अगर गिरफ्तार होने से उसको फायदा है तो गिरफ्तार कर ले, क्या फायदा होगा? अब आप खुद देख रहे हैं मुल्क के हालात, रोज बरोज महंगाई हो रही, महंगाई को छोड़े, इमरान खान को छोड़े, महंगाई पे काबू पाले तो आवाम के लिए बेहतरी हो जाएगा। ये हर रोज पीसीओ पे बुला रहे, उधर बुला रहे, इससे तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। अगर एक खान से मुल्क के हालात बेहतर हो सकते तो आप बता दें। अच्छा आपने वोट किसे देना? जी, वोट तो एक बंदे का है, वो तो सबको पता है। अच्छा क्या आपने? मैंने वोट तो एक बंदे के, वो तो सबको पता है। कौन से बाकी बंदे? मैं आपको क्या बताऊं? अच्छा नाम बता दें। बस इशारे में बता दिया, और कुछ नहीं बता सकता हूँ, मेहरबानी। वैसे आपने वोट और तो मैंने आपको बता दिया, और एक कौन बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है? की मोहब्बत दिल से कोई नहीं निकाल सकता। नवाज शरीफ की मोहब्बत दिल से कोई नहीं निकाल सकता। ये काम सिर्फ तालीम का है, ये काम सिर्फ तालीम का है। पढ़े लिखे, समझ गया? ठीक है, बाकी समझ गया इशारा, बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।